ओडिया पंजिकार गणना अनुसार महाविषुव संक्रांति को वर्षर प्रथम संक्रांति भाव ग्रहण करा जाए। एही दिनटी को ओडिया नववर्ष भाव पालन करा जाए। वर्षारंभ हेउथिबारु ओडिया परिवार रे देवादेवींक ठारे स्वतंत्र पूजा भोग होम आदि करा जाइथाए। ओडिया नववर्ष आरंभ ओडिया संस्कृति और कला गणना रे गोटिए वर्ष बैशाखरु आरंभ होई चैत्र रे समाप्त होइथाए। सेही भली ज्योतिष गणना अनुजाई एही दिन को मेष संक्रांति बोली कुहा जाए। आनंदपुर अंचलर विभिन्न मंदिर एवं ठाकुराणी शाला मानंकरे महाविषुव संक्रांति महासमारोह रे पालित होइथिबार देखिबाकू मिलिछि। एही समय रे सूर्य किरण वृद्धि पाइबा सह देहर अत्यधिक तापशक्ति सम अवस्था को आनिबा पई पणा पानीर व्यवस्था मध्य अछि। तेणु महाविषुव संक्रांति दिन रे विभिन्न देवादेवी मंदिर मानंकरे पणा भोगर विधि रहिछि। पणा संक्रांति ठारू रास्ता कड़े पथिक मानंकर तृष्णा निवारण पई जलछत्र मान खोला जाए। एहा सहित वृक्ष मूलरे जलदानर प्रथा आम समाज रे प्रचलित। सेथिपई हिंदू परिवार रे चौरारे पूजा पाउथिबा तुलसी वृक्ष उपरे छामुड़िया करी घड़ी रे जल रखी तार निम्न अंश रे सरु कणा करी सूक्ष्म धार रे जलदान करा जाइथाए। यह साधारणतः अप्रैल 14 तारिख रे पड़िथाए। एही दिन ठारू बसंत ऋतुर शेष और ग्रीष्मर आरंभ होइथाए। समस्त को नमस्कार। मु प्रमोद ये आनंदपुर बासिंदा। आज दिन पवित्र पणा संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति रूप में आम ओडिशा रे बहुत ही धूमधाम रे पालन होता है। यही दिन एक्चुअली आमर ओडिया मानकर जो नूतन पंजिका अच्छी ताहार प्रथम दिन रूपे गणना करा जाए। नूतन पंजिका आसीबा परे जहाँ भी आगामी वर्ष पई जहाँ भी कार्यक्रम रही है विवाहर व्रतघर सबकिछि कार्यक्रम से पंजिकार ही निर्धारित होता है। एवं यही दिनटी आम सारा ओडिशा रे विभिन्न प्रकार जो माँ मानकर पीठ अच्छी सेठी चैती पर्व रूप में बहुत ही आनंद उल्लासर सहित पालन करा जाइथाए। एवं आम घर मानकरे जेहेतु यही समय रे आमर सूर्यंकर प्रकोप बढ़ी थाए एवं सूर्य उत्तरीकरण होइथांती सही समय रे सही उत्ताप को रक्षा करिबा पई वसुंधरा टेकी को आम घरे थिबा चौरांक उपरे बंधा जाइथाए। एवं सेठारे जो पणार आमर संक्रांतिर ए ना पड़ी ताहा गोटे बहुत ही पवित्र गोटे रिचुअल्स आसी ये जो समर रक्षा करने ये जो खरार प्रकोप आमको शांति देवाई विभिन्न प्रकार जो आमर नेचुरल फ्रूट्स अच्छी बेल है कि दही है तार सरबत करके लोक मैंने निज निज भितर देवादेवी को समर्पित करथांती एवं निजे ग्रहण करने सहित ताहाकू सेटा को आमको हेल्प करता है। एवं आमे माने मध्य बाहर जीवजंतु मानक पई पानी रखी था जोटा द्वारा कि सेमान को हेल्प हो पाता है। धन्यवाद। संक्रांति जो उत्सव पालन कराउछि से बाबद रे आपनकर कोन अभिज्ञता रहिछि टिके ये ठाकुराणी बहुत दिन है जंगल में पड़ रही एमती दिन असुविधा है मुझे माने भावना रे किसी कहीपरि तथापि कहूँ ठाकुराणी मानसिक कली गोटे आम सान भाई गोटे केसटा था केसटा से समाधान होगापी मुंडिया मारला ठाकुर मत प्रसन्न मेले आसना तारीख तार फाइनाल बाबू अब जदि फाइनाल हुए मु ठाकुर को उद्धार करी यही हिसाब कहीकि आस्थान चारिपट बेड़ा तैयारी कली। आज की 25 ରୁ 30 वर्ष भितर सबुदिन मु प्रति पणा संक्रांति गाधे दिए आ बहुत लोक भी ऋण होती भोजी भात हुए खाई पी जाती। पूजा विषय रीतिकांति आमर पणा छड़ा जाए ठाकुर देहुरी आसिक पूजा कर जे पणा छड़ा सैला ए एरिया कि रही आठी छोट कुकुड़ाटे छाड़ी जे मारियापाई इच्छा करनी छाड़देली वर्षे पर्यटन रहा ये मैंने पाखापाखि 4 केजी ରୁ 5 केजी खंडे है ये छोटिया कुकुड़ा छुआटे कुआड़े आसे कौट रुए किए जानना सी एमती हो वर्षे 1900 बात्या बेलू सी कड़े गायब होगला 1900 बात्यार पवन पानी संभाली पारे कौन मरीगला कि कौन किए नापर गाई गोरु जो हजी थी मानसिक करदे से गाई आपे देखा देवे जो से नटी पाखे ठिया होते गाई धणेबा गाई भी छुआ देकी सी कुंडे धरती जिते बड़े लोक मानसिक करके आसिक पहुँचला सी द्वार ठिया
ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଅଛି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏକ୍ସପିଡି ବିଏନ୍ଆଇ ସ୍କୁଲ ଆନନ୍ଦପୁର। ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କଦଳୀ ଠାକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାବଦରେ ଯାହା କହିଲେ ତା ସତ୍ୟ, ଏବଂ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ। ମା'ଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ ଯଦି ଡାକିଦେବ ସେ ଓ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା'ଙ୍କୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ତେଣୁ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ମାନେ 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 ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବଳିକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମା'ଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାର? ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଲା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଆଉ ସବୁ ରକମ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ଭଲ ଦିନ, ବୈଶାଖ ମାସ, ଧର୍ମପରାୟଣ ମାସ, ଧର୍ମ ବୈଶାଖ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ ବ୍ରତ କରିବେ ଆଜିଠୁ। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଲ ଦିନ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଚଉରାରେ ବସନ୍ତରା ଠେକି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଆଉ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି। ତଦନୁଯାୟୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଧର୍ମ ମାସରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ମାସ ତା'ର ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ, ଗଛ ଆମେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ, ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଠେକି ବାନ୍ଧିକିରି ପାଣି ଦେଇଥାଉ, ଲୋକ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏଠି ଚୈତି ପର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆହୁରି ଅଛି ସମୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମ ଜାଗା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରପୁର। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ। ବିପିନ ବିହାର ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଚାଷ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ମାରେ, ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭିତରେ ମୋର ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟିକେ ଗାଧାଗୁଧି କରୁଛି। ଆଉ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଗଗନ ବିହାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।